হরিয়ানা রাজ্যের নোহ জেলার আরাবলি পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে মাইনিং মাফিয়ারা সরকারি মদতে যে লুটতরাজ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অবশেষে গত ২৯শে মে দেশের শীর্ষ আদালত হরিয়ানা সরকার ও তাদের মুখ্য সচিবকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই ও এজি মাসিওর বেঞ্চ দ্বর্থহীন ভাষায় মুখ্য সচিবকে মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছেন যে আরাবলি পর্বত থেকে বেআইনিভাবে ৮০ লক্ষ টন খনিজ পদার্থ যখন সংরক্ষিত আরাবলি জঙ্গলে অবৈধ উপায়ে নির্মিত ৪৫ মিটার চওড়া রাস্তা কেটে পাচার করা হয়েছে তখন আপনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। এই মাইনিং মাফিয়ারা শুধু যে নিজেদেরই রক্ষাকর্তা তাই নয়, যে সরকারি আধিকারিকরা তাদের মদত দিয়েছে তাদেরও তারা রক্ষা করে চলেছে। চরম ক্ষুব্ধ আদালতের বেঞ্চ তারপর নির্দেশ দেন আগামী ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে এই মাফিয়া গোষ্ঠী ও তাদের সাহায্যকারী সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যদি তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তার জন্য মুখ্য সচিব দায়ী থাকবেন ও তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं जो राजावास गांव के सरपंच हैं। सर, हमें थोड़ा बताइए कि आपको कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिस मिला कि यहाँ पे स्टोन माइनिंग का जो प्लॉट है उसको अलॉट कर चुके हैं? जी, ये मैक्सिमम 15 दिन पहले मिला था जी हमें। सर, थोड़ा बताएंगे कि कितने पास है ये जो साइट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई 200 मीटर दूर होगी जी विलेज से। और किस तरीके की समस्या आएगी अगर ये माइन सैंक्शन हो जाता है? सबसे पहले तो हमारे एरिया में पानी की पहले से ही बहुत ज़्यादा कमी है। 200 फीट नीचे जाके पानी है और पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा, हवा पानी सब कुछ, आम जीवन पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा जी। और फिर हमारे पहाड़ में बहुत से जंगली जानवर हैं तो उनका घर कहाँ होगा जी। सर, आपने कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट भी कराया था जहाँ पे गांव के सभी लोगों ने जम के पार्टिसिपेट किया था, तो अभी आप लोगों की तरफ से सरकार को क्या प्रस्ताव है कि इसको बंद कर देना चाहिए कि एक ऑल्टरनेट साइट ढूंढना चाहिए, किस तरीके से? बंद करने के लिए पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी और सर हमने प्रस्ताव भी डाला डीसी मैम को भी, डीएफओ को भी और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को भी जी। গত কয়েক বছর ধরে এই আরাবলি পাহাড়ে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ও পরিবেশকে বিধ্বস্ত করে বেআইনিভাবে খনিজ উত্তোলনের কাজ চলেছে, যার বিরুদ্ধে আদালত বারবার হস্তক্ষেপ করলেও ও স্থানীয় জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেও রাজনৈতিক মদতে সেসব কাজ বন্ধ হয়নি। ২০২৪ সালে শীর্ষ আদালত এই অবৈধ খনির কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে কাজ অবাধে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই অবৈধ খনির কাজে এ অঞ্চলে গাছগাছালি ও জমি জমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, ফলে পার্শ্ববর্তী থর মরুভূমি এখানে ক্রমেই থাবা বসিয়ে চলেছে। এবারে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় অনেকেই ভাবছেন যদি কোনো সুরাহা মেলে। পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন যখনই কোনো পাহাড়ে বিস্ফোরণ করানো হয় তা শুধু তার শারীরিক কাঠামোকে ধ্বংস করে না, তার বাস্তুতন্ত্রকেই নিঃশেষ করে। তারা এও জানাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই এই অবৈধ মাইনিংয়ের ফলে আরাবলি অঞ্চলে মাটির নিচে জলের স্তর নেমে গেছে। এখনই যদি এই খনিজ কাজ বন্ধ না করা যায় তাহলে ৬৭০ কিলোমিটার বিস্তৃত আরাবলি অঞ্চল শুখাভূমিতে পরিণত হবে। পাশাপাশি গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষজনের শ্বাস প্রশ্বাসে মাইনিং ব্লাস্টের ধুলোবালি ঢুকে তাদের মধ্যে হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসের প্রাদুর্ভাবও বেড়ে চলেছে।
और जो एज ए ग्रेजिंग फील्ड हम देख रहे हैं जो कम हो रहे हैं, जो ज़्यादातर गांव वाले हैं जिनके पास हर किसी के पास भैंस गाय बकरी है, सभी वहाँ पे जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं। अभी 2 महीने बारिश के मानसून में देखेंगे तो वहीं रहेंगी। उसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए एज ए ईंधन लकड़ियाँ वहाँ सूखी लकड़ियाँ लेके आ रही हैं, तो वो सब भी है मैम। इसलिए हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। और ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट से बता रही हैं कि यहाँ पानी नहीं है, तो आप माइनिंग करके हमारे लिए समस्याएं और ज़्यादा करोगे। ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ माइनिंग ना हो, ताकि हमारा गांव पूरा क्षेत्र बचा रहे, जो ये जानवर हैं वो भी हमारे साथ लगे रहे। पहले पानी कुओं पे रहा करता है, ब्लास्टिंग होने के बाद पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव के अंदर पहले अष्टपुष्ट लोग रहा करते थे, और अब सांस वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो वो यहीं घरों पे आती है। और दीवारों के पहले पुराने मकान है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, दीवारों के अंदर तरेड़ आ जाती हैं, किसी की पट्टी टूट जाती है। वैसे गरीब इंसान है तो कहाँ से करेंगे जी, ये इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। The villagers here have already experienced the devastating impacts of stone mining in 2016, where a portion of the village had to evacuate and move to cities close by because of severe cracks that had fallen into their houses. The groundwater levels also reached devastatingly low levels. They are trying their best that this situation is not repeated again this year. এবার আদালত যখন অপরাধীদের আসল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মাথা মুখ্য সচিবকে চেপে ধরেছে, এবার কি কিছু বদল হবে? সময়ই তা বলতে পারবে।